परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रशंसा महिमा गौरव हो। प्रभु आम को सुंदर अवकाश देले से प्रभु को धन्यवाद एवं समस्त को मोर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। तो आसतु आज आम गोटे विषय आलोचना करबा से पवित्र जीवंत वाक्य रु आम समस्त जानू दुई गृह निर्माणकारी शिक्षा। माथ्यू तार 7 पर्व 24 पद रु 27 पद जाए आज यही आम 3टा पैराग्राफ माने अल्प समय माने आज आउ शिखिबा आम। हालेलुया, प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर महिमा हो। तो आसंतु मु वाक्य पढ़ी दउची, आपण माने समस्ते ध्यान सहित सुनंतु। माथ्यू तार 7 पर्व 24 पद, एणु जे केई मोहर ए समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक सदृश्य हेबो। वृष्टि हैला, बड़ी आसिला, पुणी बतास बइला और से घर को धक्का मारिला आउ ता पड़िला नहीं, कारण पत्थर उपरे तार मूलदुआ थिला। आउ जे कि मोर ए समस्त कथा शुणी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जने मूर्ख लोक सदृश्य हेबो। वृष्टि हैला, बड़ी आसिला, पुणी बतास बइला और से घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़ीगला, पुणी तार पतन भयंकर हैला। हालेलुया, प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर महिमा हो, प्रभुंकर स्तुति हो। ये सुंदर अवकाश पाई धन्यवाद। तो ये आम देखुचु प्रभुंकर वाक्य लिखा अच्छी 24 पदरे, जे कि मोर ए समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश। आम दुई प्रकार घर तैयार करवा लोक कथा देखुचु, जड़े पत्थर उपरे आउ बनाउची आउ जड़े बाली उपरे। तो से पत्थर उपरे बनाइथिबा लोकंकर गृह केमिति रहउची आउ से बाली उपरे बनाइथिबा लोकंकर गृह केमिति रहउची, किछि अलगा नाही। दुई प्रकार, गोटे बाली उपरे घर बनाउची आ गोटे पत्थर उपरे। हालेलुया, आज जगत मध्य आमे दुई प्रकार लोक आज अछंती। प्रेज द लॉर्ड, प्रभुଙ୍କର स्तुति हो। ए लिखा जायछि से घर जे पत्थर उपरे बनाइछि घर आउ जने बाली उपरे हेले वर्षा आसला, झड़ आइला, बाहु बतास अनेक प्रकार बन्या बात्या हैला, जे बाली उपरे गृह बनाइछि तार गृह को भांगी चूरमार हेगला। किंतु जो लोक पत्थर उपरे बनाइछि गृह, जेते वर्षा आसला, जेते बाहु बतास आइला, जेते हुडहुड बा जेते जेकोसी झड़ तोफान आइला, से घर को धक्का मध्य मारला, किंतु से घर पड़ला नहीं। प्रिय प्रभुंकर लोक माने देखंतु, दुई प्रकार गृह, जने बाली उपरे बनाइथिला आ जने पत्थर उपरे। मात्र पत्थर उपरे बनाइथिबा गृह किछि हैला नहीं, आ जे बाली उपरे घर बनाइथिला तार गृह भोसुड़ी पड़ला बा तार गृह भांगी गला। काहे कि भांगी गला? जेतु से बाली उपरे गृह तैयार करथिला। बाली उपरे गृह बहुत मजबूत थी ना पत्थर ऊपर गृह मजबूत थी। हालेलुया, प्रभुଙ୍କର स्तुति हो। एटी आमे देखुछु 24 पदरे, जे कि मोर ए समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक सदृश हेबो। जे प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनबो आ पालन करबो पुणी से आका बुद्धिमान, से पत्थर उपरे गृह बनाइबा सदृश अटे। आ जे माने वाक्य सुनुचंती किंतु पालन करू नांती तांको कोन बोली कहा जाए, कहा गला तार मूलदुआ थिला। जे पत्थर ऊपर तैयार करछि तार घर भांगी नै, किंतु जे पत्थर ऊपर बनाई नै बाली ऊपर बनाइछि तार गृह केमति हैला। 27 पद, वृष्टि हैला, बड़ी आसिला, पुणी बतास बइला और सेई घर को धक्का मारिला आउ ता पड़ी गला, पुणी तार पतन भयंकर। हालेलुया, प्रभुଙ୍କର स्तुति हो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर उपरे ही आम मानकर गृह बनाइबार अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचंती पत्थर। कोट लिखा अछि लूक तार 20 पर्व 17 आ 18 पदर लिखा अछि, टे पढ़ि देबा। लूक 20 पर्व 17 आ 18। किंतु से दुष्ट चाहे कहले, तेबे एई जो वाक्य लिखित अछि ता भाव कोन?
ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ତାହା କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା। ଯେ କେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେବ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସେଇ ପଥର କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର ହେଲା। ସେ ପଥର କିଏ? ସେ ପଥର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ଗୃହ ବନାଇବା। ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପାଳନ କରବାର ଅଛି। କିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବ ସେ ଏକା ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ତ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଘର ବନାଉଛୁ? ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ପଥର ଉପରେ ଘର ବନାଉଛି ନା ବାଲି ଉପରେ? ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଥର ଉପରେ ଘର ବନାଉଛି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ଏଇ ସଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା, ସାଂସାରିକ ବିଳାସ, ସାଂସାରିକର ଆଉ ଧନଲୋଭ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କୋଉଠି ଘର ବନାଉଛି? କୋଉଠି ବନାଉଛି? ବାଲି ଉପରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ବାୟୁ ବତାସ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିବ, ଆମ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପଥର ଉପରେ ଆମର ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବୁ। ଯଦି ପଥର ଉପରେ ନାହିଁ, ବାଲି ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଘର ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେବ? ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଆମମାନେ ଆଜିଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କୋଉଠି ଆମେ ଘର ବନାଇବା, ପଥର ଉପରେ ନା ବାଲି ଉପରେ? ଯଦି ପଥର ଉପରେ ଆମେ ବନାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଉ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନେ କଣ? ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ଆଉ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି ସେ ଏକା ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚାଲାକି ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗତିକ ଲାଳସାର ସେମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନବେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ବାଲି ଉପରେ ଘର ବନାଉଛି ନା ପଥର ଉପରେ? ଯଦି ପଥର ଉପରେ ଆମେ ଘର ବନାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ବନାଇବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ ଲୋକ ଆମେ ହେବୁ। ଯେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ, ଜଞ୍ଜାଳ ଆସୁ, ଯେତେ ବାୟୁ ବତାସ ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଘର କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଟଳିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।